ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वसिद्ध्याय श्रीभन्वासो अटोटे संप्रव्याख्यामि तत्तानां लेखनं पृथक् सिद्धिशीला विमुच्येतु पुरुषो प्रकृतिर्गुणैः ज्ञानं निःशेषार्थायु पुरुषस्यात्मदर्शनः जटा पूर्वर्णये तत्ते रिया ग्रन्थिवेदनम् अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणो प्रकृते परो प्रत्यंडामा स्वयं ज्योतिर्विश्वं येनो समन्वितम् सो येषो प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभु ददिशयो पच्यामभ्यापद्यतो लीलया गुणैर्विचित्रा सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रदाः विलोक्यस्मोहे सज्जो सो इहो ज्ञानगुहया एवं पराभिज्ञानेन कर्तृत्वं प्रकृते पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते तदेषो संस्थिति बद्धा पारतन्त्रञ्चो तत्कृतं भगवत्या कर्तुरीश्वरेषु साखिनो निर्गृहीतात्मनः कार्यकारणकर्तृत्वे करणं प्रकृतिं विदु भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषो प्रकृते परं श्रीदेवभूत्युवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लेखनं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरेषु सरसत्योजरात्मकं श्रीभवन्वासो जत्तत्त्रिगुण अव्यक्तं नित्यं सरसरात्मकं प्रधानं प्रकृति प्राहु आविशेषं विशेषवत् पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिः दशभिस्तथा एतत्यो षड्विंशतिकं खिन्नप्रधानिकं विदु महाभूतानि पंच इति भूरापो अग्निमरन्नभ तन्मन्त्रापि चोचावन्ति गन्धादीनि मतामि वे इन्द्रियाणि रसश्रोत्रं त्वग्गन्ध नासिका वाक्करोचरमौ व्यञ्जनं पायुर्दशम् उच्यते मनोबुद्धिरहङ्कारो चित्तमित्यान्तरात्मकं चतुर्धा लिखिते भेदे विचारलैख्यान स्वरूपया यथावानेव संख्यातो ब्रह्मणो सुगुणेषु सन्निवेशो मया प्रोक्तो जो कालो पंचविंशका प्रावं पुरुषं प्राहो कालमेके मतुभयम् अहंकार विमलेषु कर्तु प्रकृतिमीश प्रकृतिर्गुणामयिषु निर्विशेषेषु मानवी चेष्टादतोषु भगवान् कालो इति पक्षिद अन्तः पुरुषरूपेणो कालरूपेणो जो वही समन्येतेषु सप्तानां भगवान् आत्ममायया दैव्यात् खुवित धर्मान् धर्मन्यान् सुसंज्ञान् जो नु परपुमान् आवट्टो गिरिजं सहसूतो महत्तत्त्वं हिरण्मयं विश्वात्मदागतं व्यञ्जनकूटस्थो जगतं कुरु सुतेजसा अपिबत् तीव्रमात्मा प्रस्थापनं तमः जत्तत् सत्यगुणं दर्शनं शान्तं भगवतो पदं जराहुर्वासुदेवख्यां चित्तं तन्महदात्मकं सोऽसत्त्वविकारितं सन्तत्वमति चेतस वृत्तिभिर्लक्षितं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिपराः महत्तत्त्वादि कुर्वाणा भगवद्बीजसम्भवान् क्रियाशक्तिरहङ्कार स्त्रीवीरो समपद्यत वैकारिकस्ते सत्यो तव सत्यो जतो भव मनसस्येन्द्रियाणांचो भूतानां मतामपि सशीर्षंसख्यात् जमन्तं प्रचक्ष्यते संकर्षणाख्यां पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयं कर्तृत्वं करणञ्च कर्तृत्वेति लक्षणं शान्तघोरविमूढ विमूढत्वमिति वा स्याद् अंकृते वैकारिकादि कुर्वाणो मनस्तमजायतो संकल्प विकल्पभ्यां वर्धते कामसम्भव जद्विदुर्जनिर्धायां ऋषिकानां मरीश्वरं शारदेन्दीं घनश्यां ताराख्यं योगिभिः शनैः तैषा तु विकुर्वाणा बुद्धितत्त्वमभत्सति द्रव्यस्फुरन्नविद्यायु इन्द्रियाणामनुग्रह संशयोऽथो विपर्यथो निश्चयोऽस्मीति एवशो स्वापो इत्यसेते बुद्धेर्लक्षणं पृथिरो पृथक्
तेषानिन्द्रियवाणेव क्रिया ज्ञानविभागस्य प्रणयशो हि क्रियाशक्तिर्बुद्धि बुद्धिर्विज्ञानशक्तिना तामसासो विकुर्वाणा भगवद्बीजचोदितात् शब्दमात्रमभूत् तस्मान्नट्टु सोटन्तु शब्दगम् अर्थाश्रयस्तं शब्दैः दृष्टुलिङ्गतमेव सो तन्मात्रा नवञ्चलोल्लेखनं कवयो विदुः भूतानां सिद्धदात्मकं बहिरन्तरमेव सो प्राणेन्द्रियात्मना धिंसं नवसौ वृत्तिलक्षणं नवसो सप्त तन्मात्रा कालगत्या विकुर्वत स्पर्शो अभवत् ततो वायुस्त्वक्स्पर्शेषु संग्रह मृदुत्वं कठिनन्तयो शैत्यमनुजा तमेव सो एतस्पर्शेषु वसस्तं तन्मात्रं नवशतः चालनं व्यूहनं प्राप्ति नियेत्तं द्रव्यशब्दयो सर्वेन्द्रियात्मनात्मानं वायुकर्मभिलक्षणं वायुंसो स्पर्श तन्मात्रा रूपं दैवो चिदात्मा चिदादभूत् समर्थितं तदस्ति चक्षुसख्यो रूपो अपलम्बनं द्रव्यकृति गुणता व्यक्ति संस्था तमेव भो तेजसं तेजसा शब्दी रूपमात्रैषु वृत्तया द्योतनं वचन पवनं पानमवनं हिममर्दनं तेजस वृत्तये स्थिता शोषणं क्षुरमेव च रूपमात्र विकुर्वाणात् तेजसो देवसोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मात् अम्भोजिह्वारसग्रहः कषायो मधुरस्थित्वा कुतं न इति नैकथा भौतिकानां विकारेणो रसो एको विविद्यते क्लेदनो पिण्डनं प्रातृप्ति प्राणानप्यायनन्दनं तापापनोदा भूयस्त्वमंसो वृत्तैस्तिमा रसमात्रा विकुर्वाणा डम्बसो देवसोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वीघ्राणन्तु गन्धस्य करम्बपूति सौरभ्यो शान्तो प्राणादिभिः पृथक् द्रव्यवयवैर्मध्यागन्धो एको विविद्यते भावनं ब्रह्मणोष्ठानं वा धारणं सन्निवेशनं सर्वसत्त्वगुणालम्बो गुणोद्भावो पृथिवीरभिरङ्गितं नभो गुण विशेषो अर्थो जैषो तत्सोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषो तीर्थो स्पर्शनं विदुः तेजो गुण विशेषो अर्थो जैषो तत्तत्कृते अम्भो गुण विशेषो अर्थो जैषो तद्दर्शनं विदुः भूमिर्गुण विशेषो अर्थो जैषो घ्राणोऽसो उच्यते परेषु दृश्यते धर्मो जपरस्मिन् समन्वयान् ततो विशेषा भावानां भूमिर्गोपलभ्यते एतन्यान्यसङ्गतो मदादीनि सप्त वै कालकर्मगुणोपेतो जगदादिरूपभाविशत् तदस्ते आनुसन्धितो मुक्तभ्यो गुणचेतसम् उत्थितं पुरुषो यस्मादुत्थितसो विरा एतद्दण्डं विशेषज्ञम् अक्रमवृद्धे दशोत्तरै त्वयादिभिः परिवृतं प्रधाने वृतैः हरि जत्तु लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरि यन्मयानुगुणोदकाशासु शैलोत्समाविश्यो महादेवो गौडो निर्विभेदोऽखम् निर्विद्यमायैषो प्रथमं पुरुषो वाणि ततो अवत् वाण्यो बन्दिरन्यो नाथो नासी प्रणोति घ्राणो यूयते घ्राणवायुस्य विभेद्यतामखिनी चक्षुरेतयो तस्मात् सूर्यो तविद्येता कर्णौ सूत्रं ततो दिशा निर्विभेदो विराजस्तु ग्रामस्मसुदयस्ततः ततो औषधजासन् शिष्णं निर्विविधेतः रेतस्तस्मपादो आसन् निर्विद्येतो वैगुणं गूढात्पानौ अपानांशो मृत्युलोको भयङ्करं
हस्तौषु निर्विद्येतां बलं तभ्यां ततो सुरा पादुषु निर्विद्येतां गतिस्तभ्यां ततो हरि नायोः स्यान्निर्विद्यन्तो तभ्यो लोहितमावृतं नज्जस्ततो समवदन्न दूरदं निर्विद्यत ख्युर्पिपासे ततो सज्जं समुद्रस्ते उत्तरा अथाग्रे धीर्यं भिन्नं ध्येयान्मो उत्थितं मनस्सन्द्रमा जातु बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां प्रति अहङ्कारस्ततो रुद्रचित्तं शैत्यास्ततो येते जतुत्थिता देवा निवज्येषु परापनेयसुखं पुनराविविसुखानि तमुत्थानि तुङ्क्रमात् बन्धिर्वाचा मुखाभिगे नोरितिस्तराविराट् घ्राणेनो नासिके वायुर्नोरितिस्ते त्वराविराट् अक्षिणीसगसादित्यो नोरितिस्तराविराट् श्रोतेनो कर्णौ सुदिशो नोरितिस्तराविराट् त्वसंरोमवीरो वैद्येनोरितिस्तं तरो विराट् रेतसास्निजमापन्नो नोरितिस्तराविराट् गूढं लीचोपायिनो नोरितिस्तं तराविराट् हस्ताबन्ध्रो बलेनैवो नोरितिस्तरो विराट् विष्णु चैवो चरणौ नोरितिस्तरा विराट् नीलिनज्जालेलिहेतु नोरितिस्तरा विराट् च्युतिरभ्यां विधुर्नोरितिस्तरा विराट् हृदयं मनसा संयो नोरितिस्तरा विराट् बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोरितिस्तरा विराट् रुद्रो भीमत्या हृदयं नोरितिस्तरा विराट् चित्तेनो हृदयं शैत्याख्यतज्ञो प्राविशद्यरा विराट तदैव पुरुषं नोरितिस्तशरीला सलिलादूरतिष्ठतः यथा सुषुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियनो धियो प्रवन्ति विनादिज्ञे नोत्थापायो मोजसा तमस्मिन् प्रत्यागात्मानं धिया योगो प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेनो वेदात्मनि सिन्ध्येत् इति श्रीमद्भागवतपुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां कापिलीये तृतीयस्कन्धे तत्तः समाम्नायो नामो षोडश अध्यायो श्रीमद्राधा गोविंद प्रचानंद बल हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सप्तविंशोऽध्यायो श्री भगवानुवासो प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नज्यके प्रकृतिर्गुणैः आविकारा प्रकर्तेता निर्गुणाञ्जलार्कवत् सोये सोऽसै प्रकृतिर्गुणे स विभज्यते अहंकार विमूढात्मा कर्तामीति मन्यते तेन संसार पदवी मवशो अभ्यति निर्वृतः प्रसंगिकै कर्मदोषै सरसत् मिश्रजोनिषु अर्थे हरिविद्यवापि संशयितीर्णो निवर्तते ध्याते वियानैषु स्वप्नेरर्थागमो यथा
अतो ये वो सनचित्रं प्रसक्तमसतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्यासु नेत्य जमादिभिर्योगपथे अरभ्यसन् श्रद्धयान्वितो मयि भावेन सत्येन तत्कथा श्रवणेन सु सर्वभूतो समत्तेन निर्वैरेणा प्रसंगतो ब्रह्मचर्येन मौनेन स्वधर्मेन मयि यशा यदिशयोपदिष्टेन सन्तुष्टो मितभुन्मुनि विविक्तशरणो सन्तो मैत्रो करुणात्मवान् सार्वन्देषु देहेऽस्मिन् न कुर्वन्नदासराग्रहं ज्ञानेनोद्दिष्टतत्त्वेन प्रकृते पुरुषस्य निर्वृतबुद्ध्यावस्थानो दूरीभूतन्यदर्शनः उपलभ्यात्मनात्मानं शक्यसेवार्क त्वत्तदि मुक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते ततो बुद्धि अन्धुमसखिसख्यु सर्वानुषुमभ्यं यथा जलस्य आवासो स्थलस्थानेन तानर्पदस्यते स्वभावेन तथा सूर्यो जलस्येनो दिवि स्थितः एवं विवृतयो अहङ्कारभूतेन्द्रियमनोमये सवाशैलकीटोनीनो सदा भावेनो सत्यति भूतसूक्ष्मेन्द्रियान्मानो बुद्ध्यादिविहो निद्रया लीलोऽस्वमपीवति तन्तत्रो बीजो निरहङ्क्रिय मन्यमान सदात्मानः मनसस्तु नष्टसमीषा नष्टे अहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्तो विवातुरा एवं प्रत्यावमिष्यावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारेषु द्रव्याणि सोऽवस्थामनुग्रह देवहूत्युवासो पुरुषं प्रकृते ब्रह्मन् विमुञ्चेति करिचित् अन्यस्यामपि श्रूयतामिति नित्यत्वयानगो प्रभ यथा गन्धेषु भूमेषु मोभावो व्यतिरेकतः अपांशेषु यथा तथा बुद्धे परेशस्य अकर्तु कर्मबद्धोऽयं पुरुषेषु बद्धस्य गुणेषु सस्व प्रकृतेर्कैवल्यं तीर्थकथं क्वचित् तत्तावमर्शेनो निर्वृतं भयमुल्लनम् अनिवृतमितत्वात् पूर्णो प्रत्यापतिष्ठति भवनवाच अनिमितनिमितेन स्वधर्मे मे मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्यासु श्रुतसंवृतया चिरम् ज्ञानेन दृष्टत्वेन वैराग्येन बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मा समाधिना प्रकृतिपुरुषस्येहो दध्यमाना तदन्यसं तीरो भवित्री शनकै अग्नेर्योनिरिवारणीः भुक्तभोगा परित्यक्त्वा दृशदोषासु नित्यसा नैश्वरस्याशुभं दत्ते श्रीमहिम्नि स्थितेश यथाध्याप्रतियुक्तेषु स्वप्रभवः नव सोऽयेवो प्रतिबुद्धेषु नो विमोहायो कल्पते एवं बीजतप्तैषु प्रकृतिर्मयि मानसं जुञ्जतो नापकुरुतो आत्मारामैषु करिचित् यथैव मध्यासुरतो कालेनो बहुजन्मना सर्वत्र ज्ञातवैराग्यो ब्रह्मा भगवान् मुनि मद्भक्तः प्रतियुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निशेषं सुसंस्थानं कैवल्याख्यं मदस्यं प्राप्नोति आन्दसा धीरो सोऽधिशासनसंशयो जद्गत्वा नो निवर्तेतो योगी लिङ्गविनिर्गमय जरानो जोगोपचितासु तेतो मायासु सिद्धैषु विसज्जते अंग अन्य हेतु सबो मे गतिः स्यात्तान्तिकी जत्रो नो मृत्युहासः इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे प्रकृति विवेको नाम चतुर्विंशोऽध्यायः श्रीमद्राधागुण कृष्ण प्रजानंद बल हरि बोल हरि बोल।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टाविंशत्याः श्रीभगवानुवाच। योगेशो लक्षणं शक्यो सुविदेशो निपत्मजे मनोजेनैव बीजेना प्रसन्नं जाति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या बीजधर्मासु निर्मलं निवर्तनं दैवालब्धेन सन्तोषो आत्मवितरणार्चनं ग्राम्यधर्मा बीजवृक्षो मुखधर्मारति सता मीत मिथ्याधनं सत्सत् विमुक्ता खेमं सेवनम् अहिंसा सतमस्तेयु जावदर्थो परिग्रहो ब्रह्मचर्यं तपो शौचं स्वाध्याया पुरुषार्चनं मौनं सदासन जयस्थैर्यं प्राणञ्जयो शनैः प्रत्याहायासि इन्द्रियाणां विषयान्निषोधिः सदिंसा नाम की देशे मनसा प्राणधारणं वैकुण्ठलीला विद्यानं समाधानं तथात्मनं एतैरन्येषु अतिवीर्मानो दुष्टो होमसत्पथं बुद्ध्या संवीतो शनकैर्जितप्राणो धितप्रिय शोचो देशे प्रतिष्ठितो वीतात्मनो आसन् तस्मिन् सृष्टिकमासीनो विद्युजा समवेद्य प्रणैषो शेषधर्मानं पूरकुम्भोरेशकै प्रतिकूलेनोपासीतं यथा स्थिरमपन्तल्सम्पलं मनोवशिरात् स्याद्वीरजं जितश्वासेषु योगिनो वव्यनिघ्नां यथा लोहं घातं त्यजति वैमलं प्राणायामेदे दोषां धारानाभिच्योकिल्यसां प्रत्याहारेणो संसर्गान् ध्यानेनान्वेषणं गुणान् जरामनो शरीरं योगिनो सुसमाहितं कष्टां भवतो ध्यायेत् स्वानाग्राह्ववलोकनं प्रसन्नवदनं भोजो पद्मगर्भारुणेखिनं नीलोत्पलदल श्यामं संसक्तगदावं लसत् पङ्कजकिञ्जलकोपीतकौशेयवासनं श्रीवत्सलेशं भ्राजं कौस्तुभमुक्तकन्दनं मत्तद्दीये फकलया परिता वनमालया पराधर्मावलयो कीजुटाङ्गमुनिस्म कांसीगुणोरसत्सोनि हृदयो भूजो विस्तरन् दर्शनीयं शान्तामनोयनवर्धनम् अपिव्यदर्शनं सत्सर्वलोको नमस्कृतं सन्तं वयसि कैशोरे विद्यानुभ्रगारकं कीर्तन्यतीर्थ श्लोको शङ्करं ध्यायेदेवं समग्रं यावन्नोच्यते मनः स्थितं अमृतन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयं पुखनीयहितं ध्यायेत् शुद्धभावेन चेतसा तस्मिन् लब्धपदं चित्तं सर्वावयवस्थितं विलोकैकत्रो संयुज्यातङ्गे भगवतो सञ्चितभयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजा सरोसरूह लन्दनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तबीलसन्नाखिलबालो ज्योत्स्नाभिराराहो निमध्रितान्धकारक जस्सौशनि शीतसरित् प्रबलोदकेन तीर्थेन मुद्नाधिकेन शिव इवोऽभूत् धातुर्मनो समलो शैलनिशिष्टवज्रं ध्यायचित्रं भगवत्शरणं शरणारविन्दं जानोढ्यं गलगलोशयाद् अनन्यजनन्या लक्षाखिलेषु सुरभिवन्द्यादिधातु पूर्वे निधायो करपल्लवरोषसा जलसंलक्षिते धीधि विरोषबलकुर्जा पुरुषपर्जा भुजयोरसी सोमानादोदिनी अतः शिक्षाकुसुमभासौ व्यालम्बितपीठवासी वर्षनं चाकी कलापि किरन्ती नीतं बबिम्ब नाविरदं भुवनकोशो गूढोदरस्तत्रात्मजो निविषयाखिलोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणि विषवनयोमिषध्यायदेवं विषधारयूथकौरवं वैक्षोधिवासं ऋषवैशो महाविभूति पुंसामनोनयन विदाविधानं कन्तञ्चो कौशुमणिरभिनार्थं कुर्यात् मनस्याखिलोक
नाम स्पीतैश्च बाहुंसो मंदरगिरो परिवर्तनेन निर्णीतबाहु बलया नखि लोकपालान् संचिन्तयेत् देशसतार मसज्जते जो संकंचो तरकर सरोजरुहा हंसं कौमुदकीं भगवतो दयितं स्मरेतु ध्येतो सिद्धामामरातिभिर्जतो नीतो कर्दमेन मालां मधुप्रतरथा गिरो भजुता चैतन्यो तत्त्वमूलं मुनिमेषकण्ठे भृत्यानुकम्पितविधियेव गृहीतमूर्ते सञ्चितयेत् भगवतो वदनारविन्द यद्विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमूदार्नाशं जस्यनिकेतमलभिः परिवेश्यमानं तुभ्याश्वया कुटीलकुण्डलवृन्दजुष्टं मणिद्वयाश्रय मधीकीप दग्धनेत्रं ध्यायेन्मनोमयस्थितो कुलसद्भ्रू तैषावलोकदधिकं कृपला क्रीता तापोतयोकशमनायुनिशिष्टमग्नं स्निग्धस्मितानुलितं विपुलप्रसादं ध्यायचिरं विरतावनया गुहायां हासं हरेर्वनताखिलोक तीव्रकाशु सागरविशेषविदारणं सन्मोहनायोदितं निजमायेषु भ्रमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजेश ध्यानात्मनो प्रसितं बहुलाधरुष्टरा सारुविदयिततीजकुण्डलपङ्क्ति ध्यायेश्वरध कुहरी अभिषदेशो विष्णोर्भक्त्या त्रयार्पितमनापीठ एवं हरो भगवती प्रतिलब्धभावो भक्त्या द्रव्यास्ति दशा उत्पूलको प्रमोदा और कंठ्या बाष्पकलया मुहुरज्ञमानसस्यापि चित्तरी संसनकै निजुंति मुक्ताशयं जरी निर्विमयं विरक्ति निर्वाणमृषति मनो सहसा दथार्षि आत्मानमत्र पुरुषो अव्यवहानमेकमनिख्यते प्रतिनिवृत्तगुणप्रवाह सो अप्यतयाचरमात्मा मनसो निर्वृता तस्मिन् महिम्ना वसितो सुखदुःखबद्धे हेतुत्वमसिति कर्तरि दु और यत् स्वप्नं विधत्तो उपलब्ध परमात्मकाष्ठ देयञ्चोतं नो समरः शीलमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति जतो अजिगपतिस्वरूपं दैवादपि तथो दैवसरुरापीतं वासो यथा परीकृतं मदिरामदन्धः देहोऽपि दैवसवो खलु कर्मजावत् स्वायंभकं प्रतिसमीक्षतो इव शासु तरसम्प्रपञ्चमधीररूढः समाधियोग स्वप्नं पुनर्नो भजते प्रतिबुद्धवस्तु यथा पुत्रं चोपितं चोपृथावर्ता प्रतीयते ऐप्यात्मनेनात्महृदि पुरुषस्तथा तन्मो लोकविस्फुलिङ्गाधुवापि सोऽस्तम्भः ऐप्यात्मतेनामभीता यथाग्निपीठगुल्मकान् भूतेन्द्रियान्तकरणात् प्रधानी जवनादिज्ञान आत्मा तथा पृथक् दृष्टा भगवान् ब्रह्मसंगितः तत् सर्वभूतेषु आत्मानं सर्वभूतानि सो आत्मनि एकेतान् अभावेनो भूते शिवोतरात्मनः योनिषु तथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीक्षते योनिनां गुणवैषम्यं तदात्मा प्रकृतौ स्थितः तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सरसरात्मिकां दुर्विभाव्यं पराभाव्यो स्वरूपेणा प्रतिष्ठते इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये साधना अनुष्ठानं नाम अष्टाविंशोऽध्यायो श्रीमद्राघवेन्द्रकृष्णप्रसादानन्द हरि बोल हरि बोल। Yeah.
वसुदेवान् एकोनत्रिंशद्यायु श्रीदेवूतिर्वाच लक्षणम् आदानीनां प्रकृते पुरुषेषु स्वरूपं लक्ष्यते मीमां येनो तत् परमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं तन्मूलं तत् प्रसिद्ध्यते भक्तियोगेषु मे मार्गं ब्रूहि विस्तरतो प्रभा विरागो येनो पुरुषो भवान् सर्वतो भवेत् अशक्य जीवलोकैषु विविधा ममो संस्ति कालस्येषु स्वरूपैश्च परेशांसोपैषते स्वरूपं बत कुर्वन्ति दद्धेतु कुशलं जनाः लोकेषु मिथ्याभिमति चक्षुषीतं प्रसुप्तेषु तमस्य नास्ति श्रान्तेषु कर्मसु विद्या धिया त्वमाभिरासि कीलयोगभास्करो श्रीमतिर्वासो इति मातुर्वचो श्लैख्यं प्रतिनन्द्यो समा महामुनि अवासे कुरु श्रेष्ठो प्रीतस्थां करुणार्जित त्रिभुवनवासो भक्तियोगो बहुविधो मार्गैः भवानी भज्यते स्वभावगुणमार्गेण पुंसां भावो विविद्यते अभिसंध्यायो जो हिंसां दम्भं संसर्तयेवसु संरम्भी भिन्नदिग्भ्यामयी ऊर्जार्षो तामस विषयानाभिसन्धायो दशो ऐश्वर्यमेवसो वा अर्षदावर्षयद्देवो मां पृथक् भावोषु राजस कर्मणि निहारमुद्दिश्यो परस्मिन् वा तदर्पणं जज्जेजद्यमिति पृथक् भावोषु सात्विक मद्गुणस्रवति श्रुतिमात्रेण मयि सर्वग्वासै मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गङ्गाम्बः सुअम्बुदं लस्वनं भक्तियोगेषु निर्गुणेषु हृदाहृदम् अहितुक्या व्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे साल्लोक्याशिष्टो समीप्यो सारूप्यैक तमपूज्यतो दीयमानं नो गृह्णन्ति विनामसेवनं जना सोयेषु भक्तियोगेषु अत्यन्तिको उदारितो येनातिभ्यैषु त्रिगुणं मद्भावायुपपद्यते निषेविता निमित्तेनो स्वधर्मेनो मह्यसा क्रियायोगेनो शस्तेनो नातिहिंसेनो नित्यश मध्यञ्चा दर्शनस्पर्श पूजास्तु यभिनन्दने भूतेषु मद्भावनया सत्येना सङ्गमेन च महता भूमानेनो दीनानामनुकम्पया मैत्रा सैवात्मनो लोकेषु जमीनेषु नियमेषु आध्यात्मिका अनुश्रवणा मन्नामो संकीर्तनेषु मे आर्जवीनार्जसङ्गेनो निरहं क्रियातः मद्धर्मनो गुणैरेतैः परिसंसद्धो आशय पुरुषैस्यान्दशा भ्येति श्रुतमात्रो गुणं हिमा यथा वातरसा घ्राण मा भुङ्क्ते गन्धो आशय एवं जो नटं चित्तो आत्मानमविकारित अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितो सरातमभज्ञा मां वर्त्या कुरुते अर्षाभिरम्भनं जो मां सर्वेषु भूतेषु शान्तमात्मानमीश्वरं हित्वर्षां भजते मौल्याभन्तेषु ज्योतिष दिशतो परकायेनो परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शन भूतेषु बद्धवैरेषु नो मनो शान्ति मृष्यसि अहं मूर्छा बसे द्रव्ये क्रिययोत्पन्नज्ञानगे नैवो तुज्ये अतिसर्जायां भूतग्रामविमानि अर्षादात् अर्षयेतावद्दिश्रमां स्वकर्मकृत् जावन्न वेदोषो हृदि सर्वभूतेषु स्थितम् आत्मनं स्वपरेशापि जो करित्यान्तरोदरं तैषो भिन्नदिशो मृत्युतिजते भामुल्लनम् अथो मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् अर्हेद्दावनमस्तभ्यं मैत्रा भिन्नेनो चक्षुषा जीवाशेषा जीवानां ततो प्राणभृतो शुभि ततो समचित्ता प्रवरा स्तुत्यो इन्द्रियाभृतयो तत्रापि संसर्णदिभ्या प्रलयारसेभ्यः सवादिनो
तेभ्यो गन्धभीतो पृष्ठो शब्दविदो बरा रूपभेदो विदतस्तत्र ततच्चो भयदो भेदतो तावतो तेषां बहुपाठा श्रेष्ठचतुष्पादस्ततो दीपा ततो वर्णासु चत्वारस्तेषां ब्राह्मणो उत्तम ब्राह्मणेऽपि वेदज्ञो व्यर्थज्ञो अभ्यधिकस्ततः अथर्ग्यात् संशयस्य ततो श्रेयान् स्वधर्मकृत् मुक्तसङ्गस्ततो भूयान् आत्मा धर्ममात्मनः तस्मान् मय्यर्पिताशेषु क्रियानर्था निरन्तरो मय्यर्पितात्मना पुंसो मयि संन्यस्तकर्मण नोपैषामि परं भूतमकर्तु समदर्शन मनसैतानि भूतानि प्रणमी माहु मारयन् ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भवानीति बुद्धियोगेनो योगेन्यामयामान बुद्ध्याभिरपि योरेकोतरैनैव पुरुषो पुरुषं व्रजेत् एतद्भगवतो रूपं ब्रह्मणो परमात्मनः परं प्रधानपुरुषं दैवं कर्म विशेषितं रूपं च सम्पदं दिव्यं कालो इत्याभिधीयते भूतानां आदादीनां ततो भिन्नदृशां भयम् जो अंतो प्रविश्य भूतानि भूतैरत्याखिलाश्रयो सो विंशाख्यो अधिदेज्ञेषु कालो कलयतां प्रभु नो सैषाकाशे दैजो नो देशो नो सुवन्नव आविश्य प्रमुट्टासु प्रमट्टं जनमन्तकृ जद्भयादीति बन्धोऽयं वातुं शूद्रस्तपति तद्भयात् जद्भयात् पतते देवो भगनो भाति जद्भयात् जनस्व बनयो भीता ललता लता चौ सदीवीषु स्वे स्वे काले अभिगृह्णन्ति पुष्पाणि कलानिषु स्रवन्ति सरितो भीता नोपसर्तुत्य धीर्जत अग्निरिन्द्रे सुवीरिन्द्रिर्भर्तु नो मज्जति मद्भयात् अधोदराति सोषतां पदं जन्यमानवी लोकं सूर्यशं तंसे महान् सप्तोरिवावृतम् गुणाभिनीनो देवा सर्गादिशयुजद्वयात् वर्तन्ते नुयुगं येषां भटो एतच्चराचरम् जो सो अनन्तो अन्तकरो कालेनाभिधिरादि कृत् अव्यय जनं जनेनो जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंससंहितायां वैयासिक्यां तृतीयस्कन्धे कापिलेये भक्तियोगो नामैकोनत्रिंशोऽध्यायो श्रीमद्राधागोविन्दविजयानन्दविग्रह हरि बोल।